Nasa lupa lang ah. Yan, dagat oh. Lahat nila kung saan banda yung ano nila, no? Bandera nila, no? Nasa utak yan, sa homing nila yan. Ikot-ikot muna nila. Pag na ano na. Pag natumbok na yung nakita nila yung uwi nila, bababa na yan, tapos diretso na. Yan pala muna yung palang kalapatin. Oo, ikot mo na yan. Kumasama ba eh? May kalaban. May kalaban! Uy, may palkon! May palkon! Gano na, ulo! Nagkahiwa-hiwalay! Natakot! May palkon, no? Natakot! Ala, uy! 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 Ala, may palkon! Gago! Ayan, di mahuli yan. Ala! Malapit ah. Ay, gago! Uy! 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 Natanagit! Papatid. Gago! Naghiwalay na yung iba eh! Iwan na. Yung isa na biguto eh. Wala na. Nakita na yung daan nila. Wala na, habol yung palkon. Mahuli dyan. Gago! Naghiwalay yung tatlo eh! Yun, nadaan na. Doon na tumiretso. Nauna na yung tatlo. Nauna na yung tatlo yun, Tatlo no? si Pato. Takot eh. Natakot yung tatlo, umuwi! Kasi maliit yung ano. Yung dumadagit, yung malaki yung huli yun. Oo! Kasi maliit pa. Pag ganun. Gago! Uy, nandadagit pa gago. Ninarag yung ibon. Isa na iwan na yung isa eh, oh. Jackpot ah. Uwi din yun? Ay, doon na umuwi yan doon, Bataron. Paranaque, Las Piñas. Ikot lang yan. Oo. Ikot lang yan. Ah, ikot-ikot lang muna yan. Layo ng tatlo. Nabulabog yung ano nila eh. Nawala yung... Ayan, tumiretso na doon, oh. Yan siguro nakatira sa mga ano, sa tower yung Tower siguro yun. Tapos nakita na may ibon. Gago may balkon. Yan pala sa... Challenge ah. Yan pala sa mga karera ng ano, kalapate. Malayo mo na, no? Okay. Kaya kumunta ko na, ikot-ikot mo muna yan.